हेलो बच्चों, क्या आप तैयार हो आज कुछ सीखने के लिए नई चीज़, जैसे कि 41 से 60 तक की गिनती सीखने के लिए। तो आओ शुरू करते हैं। FORTY 41 FORTY 42 43 FOUR 45 SIX 46 FORTY 47 FORTY 48 FORTY 49 FORTY 50 FORTY 51 FIFTY 53 FOUR 55 SIX 56 SEVEN 57 FIFTY
G H T 58. F I F T Y N I N E 59. S I X T Y 60. बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में।